So, this is finally the day nga mga tulag Japan guys. Finally. Ready na kay ko, ready na kay yung jacket. So, I'll see you at the airport. Pasarta sa immigration. Ano ko sa airport karon do hapit na sa damang flight. Our flight is at 2 a.m. and it's 12 a.m. now. So yeah, balik na lang ako later when we arrive at Japan na lang. Okay, marago ako mag-video sa airport. Yo, so nanata sa airport sa Japan guys. Chill rata dire. So bugnaw siya. Kalma na kayo. Dugoy ka na po. Ako katarang ugtog. 3 hours akong ugtog. So yeah, bahala na ni Japan Airlines. Sheesh, nindota dire guys eh. Bugnaw ka guys. Escalator nga pa forward. Joy kayo. Ayay! Walay pares ang usa. We have trains. Yung pagkaroon na lang. Yo, padong ni karon sa banda is Kaisei to Ueno. Agad guys. So far guys, nakachuya ni Total Gara bro. Mura kog nasa anime. Balik ko na nako bro, mura kog nasa anime. Guys, na mo thoughts guys kung unsa na matandang mo. What if cherry blossoms? Hey! City na guys. Amot, asa na ni dapat nga city. Pero chill lang. Tama. Depart me on 10:37 a.m. and will arrive me sa destination at 11:25. So, happy na ta. Next stop is the Ueno. So, close na guys. Maglaula ko rin dito. Siguro mag-lunch na sa dayon. And after kay check in na sa among hotel and chill. After that kay mula kami sa Skytree, Tokyo Skytree, and then dinner, then thrift shop. So yeah, more fun awaits us, and I'll see you there. See me there guys, see me having fun, hopefully. Mga walay bagay murag katong kanta taran napita taran tama sakto ba pero that's what I think. River sabi yung mamasod talaga guys. Sa kay kuha ni mo dito pwede pa ba ka mamasudan. Update guys na namin sa kuan sa Ueno Station. Grabe ito. Nakita ko CR pero wala ko nakita ng CR. So balik lang ko if makakita na ako CR guys. Grabe ko ito. Pagano sa gusto. Legit. Para guys, 145 meters para sa CR na daw. So pa daw na ko ito. I'm walking. Now, para 45 meters. 110 meters na lang. Kahit ano kayo guys, pa daw nga dito. I'm walking fast as I can bro. I don't wanna run because I'm tired. Kaya 3 hours lang akong katugon. Kalma ka ta. Whisper ta kayo. Hindi pwede magsabsaba guys. At last, doon ako. 10 meters na lang. 10 to 20 meters. So close. Manager! Let's go! I'll be right back. Ito ang vibe tuloy. RDI, SG. Guys, success. Nakain ako. Balik na ako sa panon kay basig mabiyaan ko. Layo para ba kayo mi. Napami sa Ueno. Then mapunta pa may asa ko sa
Musakay na sa ko sa ka-train para mga tug asa ko sa. Sige. Napoy na ka, just wanna rest. I'll be back. Be right back. Basta sa Japan guys, barog ta. Barog lang sa. Oh wow guys, holy shit, this is surreal. Wala ka rin duro eh. Masaag na kay. Sige, may pangita sa mga asa may mga gipro. Nice kayo nga street guys. Mutasan ako. Asa naman ni kuan daw? Tubu Skytree line. So namin diri. Pero ang batasan ko. So yata. Good sky. Bugnawa eh. Hello guys, update. Mag-walking mi pa dong sa among hotel right now. Namin sa Asakusa Street. Indot kaya walking 12 minutes. Sige lang, kaya lang. Doon naman kaya ibugnaw sa walking with the fam. Sige lang. 12 minutes pa na guys. Duta dyan mga streets dire guys eh. Mura dyan na sa anime. Oh guys, ano sa ganin eh? Chuyo, hindi ko nakalimot mo. Tokyo Skytree mo gano'n eh. Not sure. Hello guys, so na ako sa akong room sa hotel. After atong last clip kay ga picture na lang me and nakalimot ko vid kay gikapoy ko sa siguygoy sa luggage pa dong sa hotel. Unya after to kay nag-lunch me. Nakita mig ka-lunch then nakakita ko mura og cherry blossom sa kan sa Sensoji Temple. Unya nakita na may lunch, galisod may pangita. Nakita pa Japan may guys, kaya pa Japan sila kakita. Dinisettle na lang may atong katsu. Kakaon ako guys. Katsu. Kanina. Gold na yan. Sikat mo siya kay yanang gilinyahan ba? Taas kay gilinya. So, busy kay nga karsad or skina. Yung kita ako. Rating guys, solid 8 out of 10. Very lamit. Goods. Marto. What's up guys? Gikan ko pala itong toothbrush. So, padong nakabalik sa hotel. Abot na pa sa akong room. Hey! Nakahigda na siya diya. Pero, natin mission karon is to try out the Japanese toilet, bro. Holy! I'm excited. First job sa Japan. Let's go. Hopefully success. Yeah, wait for me. I'll tell you what my rating is. Guys, success! Let's G! First ever jabs at Japan, bro. Holy shit, that was a good shit. Yo, padong sa second street guys. Kaya mga kay tao. Jackets for tomorrow. Kaya mga to may Gala Yuzawa Snow Resort. Yeah, I'll be right back. Namili po karon guys kaya. Bukubuhan sa kapili. Akong napili guys kaya. Duha ka trench coat. Nakabalik na ako sa akong room guys. Grabe katugnaw bro. Holy shit. So among gibuhat kay nangukay mi. After ana kay namalit mi og sudan. Pakita na ko later then. Lakaw ra ba dong uli? Sakay bus then dakaw pa dong uli. Padong sa hotel. So kapoy kayo nakay Naji pros and cons sa Japan bro. Pros, pindot. Organize. Limpyo. For sure. Pero na cons. If ingan niya time of the month ka mga bro. Grabe katugnaw. Naka 3 layers na. Wadyo po ito eh. Tuot Japan. Duot kayang tugnaw bro. Di mada. May nakaghabos po ganito. So anyways. Akong nagipalit kay. Lamig. Wait. So man akong gipalit guys.
I don't know what this is, but it looks like some beef, you know, pepper lunch. Like, umaw siya kon sa pepper lunch. And this dessert, chocolate bread. So yeah, I'm just gonna eat this. And I'll go to sleep kay sayo pa may ugma. Sayo pa may ugma guys, kay mga tumigala Yuzawa Resort. Mag 4 layers na ko ugma. Unta, sakto ra na para sa tugnaw bro, kay negative 1 dito karon. So, see guys, tomorrow na lang. This will be the day 1 daw. So, ugma na ang dito. Salay na po ito mga vlog, so you better watch it. Yo, let's eat dinner guys. Ubos. Tingnan sa ng pan guys. Chocolate bread for dessert. This is only hello? 128 yen. So mga 50-ish pesos. Kung may ka-describe lang ani kay soft kay siya. Mura siya ensaymada in a way. Pero dili ang flavor, ang ka-softness na ba. Mura siya ensaymada. Then na chocolate. At mga mo. Yeah, try this. Might be your kan. Nung ganahan. Magkabaw. Soft cram bread. Do we break it in half? Yeah, might as well. Eat. Then we put this in here. And we tabble this in here. And we clean our space. Because that's how you do it. And to finish that meal day, we are drinking Beroka because for vitamin C. Lemon na eh. Mag-clean up na lang ko dire after, then I'll go to sleep. Sleep well. Bye.